اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، فقہاء دین، علماء دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. احباب ذی وقار، کسی بھی مسلمان نو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اندر خاص قبولیت کدوں حاصل ہوندی ہے، کیویں حاصل ہوندی ہے، کس طرح حاصل ہوندی ہے، اور انسان اللہ دے فرشتیاں دے ہاں مقبولیت کیویں پا سکدا ہے، انشاءاللہ الرحمن اینا ضروری سوالاں دا جواب اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں تواڈے پیش خدمت کرنا ہے. اللہ پاک دے حضور دعا کرنے ہاں کیونکہ وقت قبولیت ہے. اللہ پاک سانو اپنے نیک فرشتیاں اور بندیاں اندر مقبولیت اور اپنی جناب اللہ پاک سانو خاص قبولیت نصیب فرما دے. جس بندے دے دل اندر رتی بھی ایمان ہوئے نا، انہوں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میری کھبے سجے کوئی ایڈی ویلیو بندی ہے تے بنے، نہیں بندی تے نہ بنے، میری ویلیو میرے اللہ دے ہاں ہونی چاہیے. عزت والا انسان ہوئے جدی اللہ دے ہاں خاص قبولیت ہے، اور خاص قبولیت یہ کوئی معمولی چیز نہیں.
जिन्हों अल्लाह पाक दे हाँ खास कबूलीयत हासिल होंदी है ना, वो बड़े थोड़े बड़े चुनीदा और अल्लाह ताला दे बड़े पसंदीदा बंदे होंदे ने। वेखण नूं तुहानूं मामूली लगदे ने कि इन्हां दे कद छोटे ने, रंग सांवले ने, पैसा थोड़ा है, लेकिन वो बड़े अल्लाह दे हाँ कबूलीयत वाले होंदे ने। हदीस शरीफ अंदर मैं पढ़िया, तुहानूं मैं कबूलीयत दियां ना एक दो मिसालां पेश कर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी सन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हें गालबन शायद मिसवाक उतारन वास्ते किसी दरख्त से चढ़े तो हाजी साहब जी हवा बड़ी तेज़ पई चलती सी ते उन्हां दियां ना लत्तां हवा दे नाल अगे पिछे हो रही सन। उस सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने वेख्या कद भी उन्हां दा छोटा सी ते पिंडलियां भी पतलियां सन ते हवा जदों तेज़ वगदी सी ते पिंडलियां ज़ाहिर है खब्बे सज्जे होंदियां हन ते एक फितरती तौर पर सहाबा थोड़े जे हस पै, मुस्करा पै। आपने फरमाया मिम्मा तज़हकून, वही तुसीं क्यों हसे हो, खैर है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी असीं इसलिए हसे हैं कि वेखो साढ़े माड़कू जै ने अब्दुल्ला बिन मसूद तो थोड़ी जी हवा चली है तो कैम नहीं रह सके, किवें पिंडलियां इन्हां दियां हरकत कर रही ने। हुण तुसीं कबूलीयत वेखियो। आपने फरमाया वल्लज़ी नफसी बियदिही लहुमा अस्कलो फिल मीज़ान मिन उहुदिन। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने खास कबूलीयत की कसम उठा के आख्या, चौक आज़म के बासियो तुसी बड़े संजीदा लोग हो, बहुत मेरा दिल खुश होया है पिछली दफ़ा तुहाडे को आके, हुण तुहानूं मिल के दुआ करो अल्लाह आउण जाण दे सिलसिले अपनी रहमत नाल जारी रखे। आपने फरमाया वल्लज़ी नफसी बियदी लहुमा अथकलु फिल मीज़ान मिन उहुदिन। सहाबा तुसी ते ज़मीन ते ऐदियां पिंडलियां वेख के हसदे हो ना पै, ऐदी अल्लाह दे हाँ ऐनी खास वैल्यू है, कबूलीयत है कि अगर एदियां पिंडलियां नूं तराजू ते रख दिता जाए ना, जिहड़ा अल्लाह ने तराजू लाया है तो सिर्फ एदियां पिंडलियां दा वजन अल्लाह दे तराजू अंदर ओद पहाड़ नालों भी ज्यादा है। हाजी साहब जी मर जाना तो क्यों ना होवे, नेक बंदियां च मकबूलीयत हासिल करिए, नेक फरिश्तियां च मकबूलीयत हासिल करिए। और जे अल्लाह ने कोई साह पानी दाना सानू दिता है ना तो अल्लाह दे हाँ असी खास कबूलीयत का दर्जा हासिल करिए। जिंदगी तो गुजर ही जानी है। फिर मैं तुहानू कबूलीयत की एक होर मिसाल दे देना, जरा तवज्जो रखना, वक्त बहुत थोड़ा है मेरे को, लेकिन इंशाअल्लाह चूँकि तुसी बड़े संजीदा मोहतरम किस्म के लोग हो, बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग हो, तुहानू गल समझाना बहुत आसान है मेरे वास्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ना एक सहाबी सी, देहाती बंदा, थोड़ा जिहा गरीब सी लेकिन दिल दा गरीब नहीं सी। दुआ कर छड़ना भावें आमीन कह दियो, अल्लाह सानू दिल दा अमीर ते गनी रखी। वैसे माली एतबार नाल थोड़े जे गरीब सन पर दिल दे बड़े गनी सन। उन्होंने ना पिंडों जदों भी आना ना तो नबी अलैहिस्सलाम वास्ते ना सब्जियां तरकारियां कोई इहो जिहियां चीज़ां ना माड़ी जी पंड बना के ते मदीने आ जाना। तो नबी अलैहिस्सलाम नूं इन्हां देहात दीयां चीज़ां लैके और उहदा इखलास वेख के नबी अलैहिस्सलाम नूं भी बड़ा चाऽ चढ़दा हुंदा सी। फिर नबी अलैहिस्सलाम दी उहदे नाल बहुत ज़्यादा मुहब्बत हो गई। नबी अलैहिस्सलाम दी हाँ भी उन्होंने मकबूलीयत मिल गई। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम एक दिन बाजार से जा रहे सन तो उन्हें कोई सब्जी सुब्जी लाई सी। तुहानूं मैं कबूलीयत दसन लगा। पिछों दी नबी अलैहिस्सलाम आए, इधर वेखियो, इंज नबी अलैहिस्सलाम ने ना उन्होंने पिछों दी ना जफा पा लिया। इन्नी बेतकल्फी, इन्नी मुहब्बत। चौंक आज़म दे वासियों, वो देहाती भी बड़ा कर्मा वाला सी। उन्हें भी ना पिछों अपना जिसम नबी पाक के वजूद नाल रगड़ना शुरू कर दिता ताकि अल्लाह मेरे वजूद ते जहन्नम की अग नूं हराम कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने पिछों दी आके बफा मारिया तो मेरे अल वेखियो, इंज नबी अलैहिस्सलाम ने ना उहदियां अखां ते हथ रख लै ते आपने फरमाया पछाणे वही कौन, मैं यश्तरी अल अब्दा। आपने फरमाया वे पछाणे मैं कौन हाँ, तो नाल आपने फरमाया ए गुलाम कौन खरीदेगा। उन्हें कहा अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम मैनू किन्ने खरीदना है, मेरा की रेट लगना है, मेरे पल्ले की। एदा ना जे खास कबूलीयत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
لست عند اللہ بقاصد بل انت عند اللہ غال. فرمایا جے دنیا داراں دے ہاں بظاہر تیرا ریٹ کوئی نہیں ہے نا تے مینوں اللہ دی قسم ہے تو اللہ دی بارگاہ اندر بڑا ہی قیمتی ہے, بڑا ہی مہنگا اللہ دی بارگاہ دے اندر. اے جوانو کیڑی جھوٹھی سیاست قتل ہوندے پھردے ہو, کیڑی فحاشی دے اندر جوانی ضائع کردے پھردے ہو. اللہ دے ہاں خاص قبولیت حاصل کرو. قبولیت دے بڑے بڑے درجے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرا. کئی بندے انہیں اللہ دے ہاں درجہ قبولیت ہوندے نے کہ بظاہر انہاں دا ایڈا رنگ روپ نہیں ہوندا. حاجی صاحب بظاہر انہاں دا ایڈا رنگ روپ نہیں ہوندا, تانوں معمولی سطح دے لگدے نے, لیکن اللہ دے ہاں انہاں دا درجہ اینا ہوندا ہے جی او قسم کھا کے کہنا یا اللہ اس طرح کر دے, اللہ فرماندے نے میں اس طرح ہی کر دینا. میں ماشاءاللہ تبارک اللہ ویکھو اس طرح دے موضوعات بڑے گھٹ سنن نوں ملدے نے کہ اللہ دے ہاں قبولیت کیویں مل سکدی ہے. یار اللہ نوں ملنا ہے تے او دے ہاں قبولیت دا درجہ پا کے ملیں گے تے بڑا مزہ آئے گا اللہ نال ملاقات دا. تے دنیا تے بھی بادشاہت اللہ دی ہے. مینوں دسو دنیا تے بادشاہت کیدی ہے؟ تے جے اللہ دے ہاں ساڈا رتبہ ہوئے گا تے دنیا بھی ساڈی سونی گزر جائے گی تے اگوں بھی سانو اللہ تعالیٰ اپنے اعزاز اکرام اور عزتاں دے نال نوازے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں قبولیت حاصل کرو, نیک بندیاں دے ہاں مقبولیت حاصل کرو, فرشتیاں دے ہاں اپنی مقبولیت حاصل کرو. اللہ اکبر کبیرہ. چلو حدیث یاد آئی ہے تو میں تمہیں سنا دینا. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئے. گل دھیان نہ سنیو بھائی. تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی میں نہ تینوں قرآن پڑھ کے سنانا چاہنا. آپ نے فرمایا اللہ دے نبی تہاڈے تے قرآن نازل ہویا ہے, سانو تانوں سنانا چاہیے, تسی مینوں کیوں سنانا چاہتے ہو؟ چوک اعظم دے باسیو جدوں اللہ دے ہاں قبولیت ہوئے نا اکھ چکھ پائیو پھر ایہو جہا درجہ ملتا جے. آپ نے فرمایا او بھائی میں رب دا نبی تینوں قرآن سنانا چاہنا, مینوں اللہ نے آکھیا او بھائی نوں قرآن سناؤ. اگے لفظ سنیو, حضرت ابی فرمان لگے اللہ سمانی, اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ پاک نے میرا نام لے کے تو انہوں آکھیا, نام لے آئے اللہ پاک نے میرا. آپ نے میں ہاں او بھائی اللہ پاک نے تیرا نام لیا ہے. فجعل ابی یبکی, حضرت ابی رضی اللہ تعالی نبی پاک نے دسیا نا اللہ دے ہاں تیری قبولیت نہیں ہے کہ رب نے تیرا نام لیا ہے. تے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر تے خوشی دے نال آنسو بہانا شروع ہو گئے. خوشی تے شکر دے نال انہوں نے رونا شروع کر دیتا. اس واسطے میرے پیارے بھائیو زندگی بڑی تھوڑی رہ گئی ہے. اللہ دے ہاں قبولیت کدوں ملتی ہے, کیویں ملتی ہے؟ جدوں اللہ دے ہاں بندے نو قبولیت ملتی ہے نا پھر بندے دا من بڑا طمانینت نہ بھر جاندہ ہے. حاجی صاحب بڑا سکون نال بھر جاندہ ہے, ایمان دی لذت نہ بھر جاندہ ہے. ادھر ویکھو او دے مزاج او دی شخصیت اندر نفس اندر بڑا ٹھہراؤ آ جاندہ ہے, وہ بڑے خاص رتبے پا جاندہ ہے. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ میں طالب علم نے جنہ دین پڑھے ہیں نا جی, اج میں چوک اعظم دے اندر او دا خلاصہ بیان کر چلنا تھوڑے جے وقت اندر. ضروری نہیں میں گھنٹہ خطبہ دیا 50 منٹ خطبہ دیا, بس جتھے گل ختم ہوگی میں نماز کھڑی کر دینی ہے. مقصد ہے تمہیں ایک گل سمجھانی ہے کہ اسی یہ دنیا دا ٹائم ضائع نہیں کرنا, بلکہ جس اللہ دے ہاں اسی جا کے پیش ہونا ہے او دی بارگاہ چ اسی اپنا درجہ قبولیت پیدا کرنا ہے, نیک فرشتیاں دے ہاں مقبول بن کے جانا ہے, تاکہ اسی چلیے زمین تے رب بھی ساڈے تے درود نازل کرے تے رب دی رحمت دے فرشتے بھی ساڈے تے درود نازل کرن. کئی ایسے خوش نصیب لوگ بھی نے
حضرت جی میں سعید حسن ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਖਾਸ ਕਬੂਲੀਅਤ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੁਨਿਆਦ, ਨੀਂਹ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੀਂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਬੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਾਸ ਔਰ ਉਸਸ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਕੀਦਾ ਓ ਅਮਲ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਅਕੀਦਾ ਓ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੋ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਦਰਜਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਅਮਲ। ਸਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਜ਼ਰਾ 30-35 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਆਮੀਨ ਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤਾ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਚੌਂਕ ਆਜ਼ਮ 'ਚ ਨੇ, ਓਏ ਕੰਨ ਖੋਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾ ਦੇ। तो हजरात जी वकार अकीदा व अमल बुनियाद आ। ये अल्लाह ने तुहानू अचा कर दिता है। अकीदा की है कि जिस बंदे का अकीदा तौहीदो सुन्नत ना होवे, वो एक लत ते खलो के भी तहजतां पढ़ता रहे तो जो कुछ मर्जी करता रहे, सोहनी जुबान ना बोल के दसो अल्लाह की बारगाह च कबूलीयत मिलती? अकीदा तौहीद, अकीदा तौहीद दी गैरत, अकीदा तौहीद दी मुहब्बत, अल्लाह की वफादारी, ये बुनियादी चीज़ है। सुन्नत दी मुहब्बत, हदीस दी मुहब्बत। ए मरकज अबू बकर इस्लामी च तुहाडे बच्चियां नूं की सिखाया जाता है? तौहीद दी मुहब्बत, हदीस दी मुहब्बत, सुन्नत दी मुहब्बत। ते जिस बंदे दे कोल अकीदा नहीं ना बेटा, वो उल्टा भी लटक जाए, उन्होंने अल्लाह दे हां नहीं कबूलीयत मिलती। बल्कि जिहड़ा मुशरक बंदा है, बोल के दसो अल्लाह दे हां मच्छर दे पर नालों भी हौला है। इसे तरह अमल, जिस बंदे की जिंदगी च अमल नहीं ना, कि जिन्हां कम्मां तो अल्लाह ने डकिया है उन्हां तो रुकदा नहीं, और जिहड़े काम करन दे अल्लाह पाक ने आर्डर दिते ने वो काम करदा नहीं, इहो जिहा बंदा भी खास कबूलीयत पांदा। उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा ने, इन्होंने पुछ लो कि जिस उस शगिर्द नूं उस्ताद मोहतरम डकण कि पुत्र भई आह काम नहीं करना, तो वो ही काम करे जिन्हां कम्मां तो उस्तादा ने डकिया है, वो शगिर्द उस्तादा दे हां कबूलीयत का दर्जा पा लेगा? तो उस्तादा ने हुक्म दिता होवे बेटा मैनू पानी लिया के पिला, बेटा मेरे सूट इस्त्री करा के लिया, हुक्म दिता होवे, जिन्हां कम्मां दा हुक्म दिता है वो काम करदा नहीं, जिन्हां कम्मां तो डकिया उन्हां कम्मां तो रुकदा नहीं। ऐसा शगिर्द अपने उस्ताद दे हां दर्जा कबूलीयत पा सकदा, जामिया दे अंदर मकबूल हो सकदा? ध्यान मेरे वाल रखियो। इस तरह जिहड़ा बंदा जिथों रब ने डकिया भाई सूद नहीं खाना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, हराम नहीं खाना, जिन्हां कम्मां तो डकिया रुकदा नहीं, जिहड़े काम करन दा हुक्म दिता है भाई नमाज पढ़, सच बोल, लोगों के काम आ, जिहड़े काम करन दा हुक्म दिता है वो करदा नहीं, तो ऐसा बंदा जो कुछ मर्जी करता रहे दर्जा कबूलीयत नहीं पा सकता। लो जी हुण गल बड़ी रवां हो गई जी, बिल्कुल पटरी ते मौजू चढ़ गया, पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह तबारक व तआला दे हां खास कबूलीयत पाने वास्ते बुनियादी गल है अकीदा ते अमल। ते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
जिन्ने जोगे हाँ अल्लाह ने सानू अकीदा भी अता फरमाया है, तो मिल के बोलो माड़ा मोटा अल्लाह पाक ने सानू अमल भी अता फरमाया है। जिन्ने जोगे नमाज पढ़ने, वेखो मैं अज गौर किया, बिल्कुल चौंक आजम तो बाहर है साडा मरकज इस्लामी, लेकिन माशाअल्लाह कितनी मुहब्बत कसरत दे नाल तुसी आए हो, तो ये अल्लाह पाक ने तुहानू अमल का जज्बा दिता तो तुसी इत्थे आए हो ना। अल्लाह तुहाडा आना कबूल करे। लो जी हुण फिर माशाअल्लाह तबारक अल्लाह 4 काम अपनी जिंदगी च कर लियो। अल्लाह तबारक व तआला तुहानू नेकां दे अंदर मकबूलियत भी अता फरमाएगा, तो अपनी जनाब दी अल्लाह पाक तुहानू कबूलियत भी अता फरमाएगा। तो जे तुहाडा वस चले ना बाबा जी, अज दा मौजू सोने दे पानी ना लिखियो। अज मैं जड़ा माशाअल्लाह तुहानू जवाब देन लगा ना, अज जिन्ने साह बाकी रह गए ना, ये मुताबिक बसर करियो। और यार जिंदगी तो गुजर ही जानी है, तो क्यों ना होवे अल्लाह दे हां दर्जा कबूलीयत पा के इथों जाइए। तो अल्लाह दे हां दर्जा कबूलीयत उन्होंने मिलता जे जिस बंदे अंदर 4 सिफतां पैदा हो जान। और मैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह ताला दे जिन्ने खास कबूलीयत वाले बंदियां दी सीरत पढ़ी है ना, उन्हां दे तराजम पढ़े ने ना, उन्हां चों माशाअल्लाह मैनूं 4 गल्लां ही मिलियां ने। जे 4 गल्लां तुहाडे च ने ते तुहाडी जिंदगी दी मट्टी भी सोना है, ते जे आ 4 गल्लां नहीं ना तुहाडे च, ते फिर अल्लाह दे कागजां च तुसीं मच्छर दे पर नालों भी ज्यादा हौले हो। दुआ मैं कर छड़ना, सोहनी जी आमीन कह छड़ियो। अल्लाह सानू ये 4 चीज़ां अपने च पैदा करन दी तौफीक अता फरमा। हुण मैं सब नालों पहली गल तुहानू दसन लगा, जरा ध्यान ना सुनना बेटा, आवाज सादा कर थोड़ी जी। सब नालों पहली बात जिहदी वजह तो अल्लाह पाक बंदे नू अपनी जनाब अंदर कबूलियत अता करदे ने, फरमाया यरफा इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह पाक जेड़े इल्म वाले ने, जेड़े ईमान वाले ने, जेड़े अकीदे वाले ने, जेड़े अमल वाले ने, अल्लाह पाक इन्हां दे बड़े दर्जे बुलंद करदा है। अल्लाह इन्हां नूं बड़ी कबूलियत अता करदा है, बड़ी मकबूलियत अता करदा है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। और अल्लाह पाक नूं बड़ा ही इल्म है कि केड़ा बंदा की अमल करदा है, केड़ा बंदा केड़े जज्बे चुकी फिरदा है, केड़ा बंदा केड़े इरादे चुकी फिरदा है, केड़ा बंदा केड़ियां नीयतां चुकी फिरदा है। हजरात जी वकार जिहड़ी गल मैं समझानी चाहना, आओ मरन तो पहले पहले अल्लाह पाक दी बारगाह दी कबूलियत हासिल कर लईए, अल्लाह पाक दी बारगाह दी मकबूलियत हासिल कर लईए। जो बंदा अल्लाह पाक दी बारगाह दी कबूलियत पांदा है, अल्लाह उन्होंने दुनिया ते सुकून दा खजाना अता करके ते बगैर हिसाब दे जन्नतुल फिरदौस दा मेहमान बना देंदे ने। हजरात जी वकार सब नालों पहला करने वाला काम है जे अल्लाह पाक ने तुहानू सोना अकीदा अता फरमाया, जे अल्लाह पाक ने तुहानू सोना अमल अता फरमाया है, ते रब दी बारगाह अंदर जे कबूलियत चाहते जे, फिर अकीदा अमल तो बाद ज्यादा तो ज्यादा इस्तिगफार करया करो, ज्यादा तो ज्यादा रब कोलों माफ़ी मंगया करो, इस्तिगफार बहुत ज्यादा करया करो। जेड़ा बंदा तौहीद परस्त है, जेड़ा बंदा नमाज़ां पढ़दा है, जेड़ा बंदा ज़कातां देंदा है, जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करदा है, फिर उस तो बाद उस बंदे अंदर इस्तिकबार नहीं आउंदा। मेरे वेखियो खमार नहीं उहदे दिमाग अंदर आंदा, बल्कि उहदे अंदर इस्तिगफार पैदा हो जाता है। जिवें जिवें अल्लाह नेकी दी तौफीक ज्यादा देंदा, आवाज़ हल्की कर, सादा कर, जिवें जिवें अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने नेकी दी तौफीक ज्यादा अता करदे ने, इवें इवें वो बंदा इस्तिगफार भी ज्यादा करदा है, रब कोलों माफ़ी भी ज्यादा मंगदा है। फरमाया मेरे बंदे, मैं अगर अकीदा ते अमल अता कर दवां, ज्यादा इस्तिगफार करना तेरा काम है, दर्जा कबूलियत अता कर देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है।
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء دی سیرت دا مطالعہ کر لو، رب دے نبی تانوں سب نالوں زیادہ استغفار کردے نظر آن گے، رب دے نبی تانوں سب نالوں زیادہ معافیاں منگدے نظر آن گے، رب دے نبی تانوں سب نالوں زیادہ اعلان کردے نظر آن گے استغفروا ربکم، لوگو اپنے رب کولوں معافیاں منگو۔ ساڈے پاک پیغمبر آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نالوں زیادہ استغفار کر دے۔ کتنا بڑا درجہ قبولیت ساڈے پیغمبر نے پایا ہے، ایک ایک مجلس دے اندر 70 وری اللہ کولوں معافی مانگ دے، ایک ایک مجلس دے اندر 100 وری اللہ دے کولوں استغفار کر دے، سون لگے استغفار کر دے، اٹھن لگے استغفار کر دے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جدوں سلام پھیر دے تے کی آندے اللہ اکبر، اس تو بعد 3 وری کی آندے واستغفر ثلاثا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے ویر جے نیکی کر کے تیرے دماغ اندر خمار نہیں آیا، تیرے اندر استکبار نہیں آیا، تو ہور اللہ دے سامنے زیادہ استغفار کرن لگ پہ ہے، تے سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں اپنے ہاں درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی تسی دیکھ لو خاص بندہ جنہوں اللہ نے درجہ قبولیت دیتا ہے تو انہوں دے اندر استغفار ہی نظر آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کنا درجہ قبولیت ملے ہے تے اے نماز اندر آندے نے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انتا۔ ویکھ لو صدیقیت دا اللہ نے درجہ دیتا ہے تے استغفار استغفار۔ صدیقہ کائنات ویکھ لو یہی کہندیاں نے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی علیہ السلام ویکھ لو سجدے دی حالت اندر کی آندے اللہم اغفر لی ذنبی کلا دکہ و جلا اولہ و آخرہ سرہ و علانیہ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام دے دل تے کدی گناہ دا خیال تک بھی نہیں آیا، گناہ کرنا دے دور دی گل ہے، کدی گناہ دا سوچیا بھی کوئی نہیں، پھر بھی سجدے پہ کے آندے نے اللہ میرے اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے، چھوٹے بھی معاف کر دے، وڈے بھی معاف کر دے، اللہ میں نبی نو اپنی رحمتاں نال معاف فرما دے۔ اوے ادھر دھیان نہ ایک گل سمجھو، ضروری نہیں کہ وہی بندہ استغفار کرے جڑا زانی ہوئے، جڑا ڈکیت ہوئے یا جڑا بڑا بڑا مجرم ہوئے۔ یاد رکھنا جویں عمرہ مستقل نیکی ہے، حج مستقل نیکی ہے، نماز مستقل نیکی ہے، ایویں اللہ دے ہاں استغفار کرنا مستقل نیکی ہے۔ رب اس بندے نال بڑا پیار کردا ہے، توجہ رکھنا، وہ تو نمازاں بھی پڑھنا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، میری ہاتھ بھی کوئی نہیں پھلانگدا، روندا بھی رہنا میرے اگے، تے پھر بھی آنا اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ ایڈا میرا وفادار بندہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بڑے بڑے نیک لوگوں نو دیکھ رہا ہوں، انہاں کول عقیدہ عمل ہے، لیکن عقیدہ عمل تو بعد استغفار نہیں، خمار دماغ چ آ گیا ہے، استکبار انہاں دے اندر آ گیا ہے، وہ اپنے آپ کو بخشی بخشائی روح سمجھتے ہیں۔ ادھر ویکھیو، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کہڑے پہاڑ تے چڑھ گیا۔ لوگو جی اللہ دے ہاں درجہ قبولیت پانا چاہتے ہو، رب تانوں جتنا اچھا توحید پرست بنائے، رب تانوں جتنا اچھا سخی بنائے، رب تانوں جتنا اچھا نمازی بنائے، رب تانوں جتنا اچھا حاجی بنائے، اس قدر زیادہ استغفار کرو۔ چل دے پھر دے بہن دے اٹھ دے پڑھ دے رہو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مالکا جے رحم کر کے معاف نہ کیتا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ بڑا درجہ قبولیت جی انہاں بندیاں دا جڑے استغفار کر دینے۔ تے حاجی صاحب جی جنہاں نو فجر تو پہلے استغفار نصیب ہو جائے نا، انہاں نو اللہ اپنی جناب دے ہاں بڑی قبولیت درجہ عطا کردا ہے۔ کتھے مینوں قرآن دیاں آیتاں یاد آ گئیاں تے پڑھ کے سنا دواں۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، توجہ رکھنا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی جنت ہوئے گی،
کئی بندے ایسے ہون گے اللہ پاک انہاں دا آپ میزبان ہوئے گا تے وہ ڈائریکٹ اپنے اللہ دے مہمان ہون گے تے خوبی انہاں اندر کیڑی ہے؟ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ سحری ویلے اٹھ کے کہندے سن استغفر اللہ، سحری ویلے اٹھ کے کہندے سن اللہم اغفر لی، سحری ویلے اٹھ کے کہندے سن استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور لوگو بڑے بڑے نیک بندے رول گئے جے، نیکیاں بھی کر دے جے، استغفار نہیں جے کر دے، نیکیاں کر دے جے، خمار انہاں دے دماغ اندر آ گیا ہے۔ لو میں دعا کرنا سونی جی آمین کہو، پھر میں اگلی گل کراں۔ اللہ جے عقیدہ دتا ہی، جے نیکی دی توفیق دیتی ہو تے اللہ سانو ہر پل اپنی جناب چ استغفار کرن دی توفیق عطا فرما۔ کر منظور دعا مولا سانو اپنے در تے بلا مولا، میں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے سانو تے تھوں آندا حیا مولا، کر منظور دعا مولا سانو اپنے در تے بلا مولا، میری گناہاں دی کوئی حد نہیں، کلا بہ کے اپنے رب نو آکھیا کر، پنجابی اندر آکھیا کر، اردو عربی اندر آکھیا کر، میرے گناہاں دی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت کولوں ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ شوق اعظم دے باسیو جے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت چاندے جے، خاص قبولیت چاندے جے، پھر عقیدہ عمل جے اللہ نے دے دیتا ہے، جمعے پڑھ دے ہو، روزے رکھ دے ہو، نمازاں پڑھ دے ہو، دین پڑھ دے پڑھان دے ہو، استغفار زیادہ کریا کرو، اللہ درجہ قبولیت عطا کر دے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ سانو استغفار والا بنا دے، لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے بندے نو۔ نیکی کر کے کئی لوگ لاپرواہ ہو جاندے نے۔ میں تو ماشاءاللہ غالباً حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی کتاب جے گل پڑھی ہے، حاجی صاحب سونے دے پانی لکھن والی، او فرماندے نے نیکی کر کے استغفار کرنا نیکی دی قبولیت دی دلیل ہے۔ نیکی کر کے پھر کہنا مالکا مینوں معاف کر دے، اس گل دی دلیل ہے کہ نیکی بھی اللہ دے ہاں درجہ قبولیت پا گئی ہے، تے خوش نصیبہ تم ہی اللہ دے ہاں درجہ قبولیت پا گئے ہیں۔ حضرات عزیز وقار دوسرا عمل سن لو، اللہ دے ہاں جے خاص قبولیت چاہتے ہو نا، ایک تے عقیدے تے عمل تو بعد استغفار بڑا کرنا ہے، اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے۔ تے دوسرا کام اہل استغفار بن جاؤ، تے دوسرا کام میں اہل تواضع بن جاؤ، عاجزی انکساری دے پیکر بن جاؤ، اپنے عمل اندر تواضع پیدا کرو، عاجزی انکساری پیدا کرو۔ جس بندے دا عقیدہ مضبوط ہوئے، جڑا بندہ نیکیاں کردہ ہوئے، اس تو بعد استغفار بھی زیادہ کردہ ہوئے، او دے لہجے چ عاجزی ہوئے، او دے الفاظ چ عاجزی ہوئے، او دے عمل اندر عاجزی ہوئے، فرمایا جڑا عاجزی و انکساری دا پیکر بن جاندا ہے، اللہ فرماندے نے اسی انہوں قبولیت دیاں بلندیاں عطا کر دینے ہیں۔ انسان دی تونج نہ سریہ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر ویکھو، جس بندے دے اندر کوئی گمنڈ ہے نا، تون اندر سریہ ہے نا، وہ اللہ دے ہاں درجہ قبولیت نہیں پاندا۔ حضرات سی وقار میں موضوع تہاڈی خدمت کیوں پیش کر رہا؟ میں دیکھ رہا کہ نیک لوگ، توحید پرست لوگ، انہاں دی زندگی اندر کوئی طمانینت نہیں، کوئی روحانیت نہیں، کوئی درجہ قبولیت نہیں۔ او دی وجہ ہے کہ استغفار دی جگہ تے خمار آ گیا ہے، اور عاجزی و انکساری تواضع دی جگہ تے گمنڈ، غرور تے تکبر آ گیا ہے۔
لہجے بدل گئے، انداز بدل گئے، الفاظ بدل گئے، وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی اوحا الیہ ان تواضعوا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور تے میرے وال وحی کیتی ہے، اینا بندیاں نو دس دیو جھکن والے نو میں پھڑ لانا، جنہ میں نوازا نا، جنہ سونا عقیدہ دواں، جنہ سونا عمل دواں، انہیں زیادہ لف دے جایا جے میں اللہ تانوں انہاں اچا درجہ قبولیت عطا کر دواں گا۔ بڑی مشہور حدیث تسی سنیے نا، علماء کو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جیڑا بندہ جنہ زیادہ لف جاندہ ہے تے اللہ فرماندے نے لف دا بھی ساڈی خاطر ہے، آندا جا اللہ دی خاطر معاف کیتا، جا اللہ دی خاطر خرچ کیتا، جا اللہ دی خاطر تینوں سینے لایا، جا اللہ دی خاطر اگلیاں پچھلیاں چھڑیاں۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا اللہ دی خاطر جھک جاندا ہے، لف جاندا ہے، اللہ انہوں درجہ قبولیت دیاں ساریاں بلندیاں عطا کر دیندے نے۔ اس بندے نو درجہ قبولیت نہیں ملتا جڑا بندہ تکلفات اندر تے پروٹوکول دے چکراں اندر جے دے اندر گل بیٹھی ہے کہ لوگ اگے میرا استقبال کرن، مینوں پروٹوکول دین، اس بندے نو اللہ دے ہاں درجہ قبولیت ملدا جے جیسا بندہ آج جو انکساری دا پیکر مٹیا ہویا انسان۔ ساڈے نبی پاک علیہ السلام دی آجزی و انکساری میں ویکھی میں تے حیران ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بیان کر دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ لو درجہ قبولیت رب نے دیتا ہے تے آج جو انکساری دے کنے وڈے پیکر۔ آندے نے نبی علیہ السلام ایک باغ سے داخل ہوئے، جو نبی علیہ السلام باغ سے داخل ہوئے نا تے نبی علیہ السلام نے ویکھ کے ایک اونٹ نے رونا شروع کر دیتا۔ جگ دا نبی، رب دا نبی، امام الانبیاء، پر آج دی انکساری اینی ہے کسے دا باپ نہیں رویا، کسے دی ماں نہیں روئی، کوئی پنڈ دا سردار نہیں رویا، نبی پاک نے اونٹ نو روندا ویکھیا ہے تے صحابہ بیان کردے نے نبی پاک سانو چھڈ کے تے اونٹ وال ٹر گئے تے رسول پاک علیہ السلام نے انج دے سر تے ہاتھ پھیریا، میرے نال ویکھنا انج نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا تے اونٹ چپ ہو گیا۔ یار اینی آج جو انکساری اور ساڈی تون چنا سریا، سانو کبھی بھی فکر آیا کہ میرا باپ میرے رویے تو پریشان ہے؟ کبھی بھی خیال آیا کہ میری ماں میرے رویے تو پریشان ہے، میرا استاذ میرے رویے تو پریشان ہے؟ اس انسان نو اللہ دی بارگاہ دی قبولیت نہیں جے ملتی جس بندے دی اندر آج دیو انکساری نہیں۔ وہ اونٹ چپ کر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دا مالک کیڑا ہے؟ ایک انصاری صحابی آ گیا تے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی کی گل ہے، یہ خیال کیوں نہیں کرتا؟ انہیں مینوں شکایت لائی ہے کہ میرا مالک میرے تے بھار زیادہ پاندا ہے تے میری خوراک گھٹ رکھدا ہے، میرا خیال تھوڑا کردا ہے، میرے تے بوجھ زیادہ پاندا ہے تے میرے کولوں کم زیادہ لیندا ہے۔ اور لوگوں ویکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانور دے سر تے ہاتھ پھیرن لگیاں وی اچھی بولو آر محسوس کیتا۔ حضرت غالباً عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، آندے نے جدو اسی جنگ بدر لڑن واسطے گئے نا تے سواریاں بڑیاں تھوڑیاں سن تے اسی ایک ایک سواری تے نا تین تین جانے سوار سن، جنہاں نو اللہ درجہ قبولیت دیندا ہے نا وہ ٹشن مشن نہیں کردے، پروٹوکول تکلفات دے چکراں چ نہیں پیندے، وہ تے اندروں مٹے ہوئے لوگ ہوندے نے، وہ ویکھن نو مٹے ہوئے لوگ ہوندے نے، پر اللہ دی بارگاہ اندر قبولیت دا درجہ پا جاندے نے۔ ایک سواری تے نبی علیہ السلام سوار نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوار نے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوار نے تے نبی پاک سوار نے۔ ہوندا پتہ کی سی؟ تین جنے ایک سواری تے بہندے، پہلے ایک لے کے سواری چلدا، وہ تھک جاندا یا ایک لمٹ رکھ لیندے کہ اینے کلومیٹر یا اینے میل تو چلنا ہے، پھر وہ سوار ہو جاندہ، دوسرا اتردا، وہ سواری چلاندا، پھر دوسرا سوار ہو جاندہ، تیسرا اتردا، تیسرا سواری چلاندا،
چنانچہ حضرت علی فرماندے نے میں بھی سواری چلائی ہے، تے جو حضرت ابو لبابہ دی واری آئی انہوں نے بھی سواری چلائی، تے جدوں جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھلے اترے تے حضرت علی تے ابو لبابہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ دے نبی دا ویلو شان کنا ہے، مقام کنا سی کہ اللہ دے نبی تسی بوو سواری تے رہو، تہاڈی جگہ تے سواری اسی چلانے ہاں۔ پتر اس قدر آج جی انکساری دا پیکر بن، اج شان مل گئی آئی، دن پھر گئے نہیں، دماغ نہیں پھرنا چاہیے، سریا نہیں آنا چاہیے، لہجے نہیں بدلنے چاہیے۔ حضرت ابو لبابہ تے حضرت علی نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام تسی سواری تے رہو، اسی تواڈے حصے دی چلانے ہاں۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے ویریو مینوں اپنی واری دی سواری چلان دیو، مینوں اجر دی بھی بڑی لوڑ ہے تواڈی طرح، تے اللہ پاک نے مینوں ہمت بھی بڑی عطا فرمائی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ زندگی تے گزر جائے گی بیٹے فحاشی اندر، زندگی تے گزر جائے گی میرے بیٹے آوارگی اندر، زندگی تے گزر جائے گی دنیا دی جھوٹی سیاست اندر، جے اللہ نے عقیدہ توحید دے چھڑیا جے، جے اللہ نے نمازی بنا دیتا جے۔ استغفار بہت کریا کرو، ادھر ویکھو چل دے پھر دے بین دے اٹھ دے، اللہم اغفر لی استغفر اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سید الاستغفار بڑا پڑھ دے رہا کرو تے عاجزی اور انکساری دے پیکر بن جاؤ۔ کتھے یاد آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ شام دے علاقے جا رہے سن تے اگے نا دریائی علاقہ آ گیا تے حضرت نے اپنے نا موزے اتارے، انج موزے اتار کے اپنے موڈیاں تے رکھے تے اونٹنی دی مہار پھڑی تے خود ہی پیدل چل دے نے پیا دریائی علاقے اندر۔ ایک بندے نے آکھیا عمر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیاں عزتاں نے امیر المومنین تے اے کی پہ کر دے ہو، موزے موڈے تے رکھے جے تے آپ اپنی سواری لے کے جا رہے ہو۔ حضرت نے فرمایا اگر ایک گل تیرے تو علاوہ کوئی ہور کردہ، مستدرک حاکم اندر میں پڑھے ہیں، حضرت عمر فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے تو علاوہ اگر کوئی ہورے ہو جی گل کردہ میں کوڑے مار مار کے انہوں عبرت دا نشان بنا دیندہ۔ انہاں پروٹوکولاں تکلفات دی وجہ تو سانو قبولیت نہیں ملی۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ اسی زمانے دے بڑے کٹیا لوگ ساں، اگر اج سانو عزت تے قبولیت ملی ہے تے صرف اور صرف دین اسلام دی وجہ تو ملی ہے۔ جوانوں بزرگوں پروٹوکول تو باہر آؤ، ادھر دیکھو تکلف تو باہر آؤ، غرور گمن تو باہر آؤ۔ بڑے بڑے متکبر بڑی بڑی پیڑی موت مر دے جے، سونی جی آمین کہہ دیو اللہ تکبر دی لعنت تو بچا۔ متکبر بندہ جہدے عمل اندر گمانڈے، ادھر دیکھو جہدے رویے اندر گمانڈے، جہدے لہجے اندر تکبر دی فرعونی بوئے، تسی آندے ہو انہوں اللہ دے ہاں قبولیت مل جائے۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ اندر دی حیثیت مچھر دے پر نالوں بھی زیادہ بدتر ہے۔ بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے، حضرت اسرائیل ہونا نے جد گل وچ سنگل مارے، کوئی نہ بولیا جدوں سپائیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں، موت ویلے متکبر بندے نکل جا سن سب اڑیاں۔ دعا میں کرنا اللہ جی عقیدہ دیتا ہی، اللہ جی نمازی بنایا ہی تے اللہ سانو استغفار دے خزانے بھی نصیب فرما دے۔ اللہ ساڑھے رویے اندر آجزی انکساری پیدا کر دے۔ اوے تو اپنے باپ اگے بھی آجزی انکساری اختیار نہیں کردہ، اپنے اساتذہ والدین اگے بھی آجزی انکساری اختیار نہیں کردہ، اللہ پاک دی بارگاہ دی قبولیت نہیں۔ لو آخری دو گلان سن لو پھر میں نماز کھڑی کراں۔ اور یار ٹر جانا ہے اللہ دے ہاں درجہ قبولیت پا کے دنیا تو جاؤ۔ تیسرا کرنے والا کام ہے مفتاح الخیر بن جاؤ۔ مفتاح الخیر
جمعے نو نا سبق سمجھیا کرو، کلاس سمجھیا کرو. اے لفظ میں پھر بولنا، تو سارے بولنا ہے، مفتاح الخیر. پھر بولو. اللہ دے ہاں جے تسی اچا قبولیت دا درجہ پانا ہے پھر مفتاح الخیر بنو. یہ کی من ہے؟ مفتاح الخیر دا من ہوتا ہے خیر دی کنجی، خیر دی چابی، بھلائی دی چابی. ادھر دیکھو، جتھے بھی نیکی دا کام شروع ہوئے نا پہل کر دیا کرو، جتھے بھی اچھائی ہوئے نا اگے لگ جیا کرو. ادھر دیکھو، اوے مدرسے بن گئے. اب دیکھ لو میرا کڈا وڈا محل ہے مرکز اسلامی، پورے علاقے اندر شاید ایڈا وڈا محل نہ ہوئے، بنتا اچھی بولو مرکز اسلامی بن ہی گیا ہے. پر کنیاں عزت والے نے جڑے جگہ دے گئے نے، کنی قبولیت والے نے جڑے اٹاں لا گئے نے، کنی قبولیت والے نے جڑے لینٹر پا گئے نے، کنی قبولیت والے نے جڑے بچیاں تے خرچ کرتے ہیں. اور جوانوں زندگیاں گزر جانیاں جے. پوری زندگی دا مطالعہ میں تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے. اللہ فرماندے نے بندیا مفتاح الخیر، ہر خیر دی چابی بننا تیرا کام ہے. اپنے ہاں قبولیت دا سب نال اونچا درجہ عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے. مفتاح الخیر بنو، مفتاح الشر نہ بنو. استغفار کرو، عاجزی و انکساری اختیار کرو اور مفتاح الخیر بنو. خیر دی کنجی بنو، خیر دی چابی بنو. کتے بھی کوئی مسجد بن رہی ہے، کتے بھی کوئی مدرسہ بن رہی ہے، کتے بھی کوئی طلبہ دی ضرورت ہے، پہل کرو، سب نالوں اگے لگو. جیڑا بندہ مفتاح الخیر ہوندا ہے نا، خیر دی کنجی ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نال بڑا پیار کردا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے نال بڑی. تے جیڑا بندہ مفتاح الشر ہوے، خفیہ شرارتاں کردا ہے، خفیہ منافقتاں کردا ہے. ادھر دیکھو، خفیہ غیبتاں کردا ہے. ہر ویلے کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی نفرت، کوئی نہ کوئی چگلی، کوئی نہ کوئی تیلی لا کے رکھدا ہے. ایسا بندہ اللہ دی بارگاہ اندر کدی درجہ قبولیت نہیں پاندا. اور جیڑا بندہ مفتاح الخیر ہوئے نا، اچھا گل سنو میرے وال ویکھیو، بننا مدرسہ ہے فکر اینو پئی، بننا فلانے پنڈ چ مسجد نے فکر اینو ہے کسی طرح بن جائے، فکر اینو میں کسی طرح بن جائے. پڑھنا دین طالب علم نے، فکر اینو ہے اچھا کھا لین، اچھا پہن لین. سپورٹر بنو انہاں دینداراں دے، سپورٹر بنو انہاں مدرسیاں دے، سپورٹر بنو انہاں مسجداں دے. پھر تمہیں اللہ پاک اپنی جناب دی قبولیت دے گا. تہاڈی زندگی دی مٹی بھی رب سونا بنائے گا. جس بندے دے دل اندر مدرسے دا درد نہیں، جس بندے دے دل اندر مدرسے دی فکر نہیں، جس بندے دے دل اندر مسجد دی آبادی دی فکر نہیں، نیکی دے کام ہوندے نے، یہ ٹس تو مس نہیں ہوندا. یہ سر دے والاں چ کدی جو نہیں رنگی کہ یار نیکی دا کام ہو رہا، میں بھی کوئی منہ ہلا لواں، میں بھی کوئی سفارش کر لواں، میں بھی کوئی حصہ پا لواں. اچھی بولو، یہو جہا ٹھنڈا بندہ، بے ضمیر بندہ جہدے دل چ دین دا شوق ہی نہ ہوئے، وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت پا سکدا؟ پوچھو حضرت شیخ تشریف فرمان ہے پہلی صف اندر، اے قریب ہی ہے تواڈے سندھ، مولانا پیر بدی الدین راشدی رحمت اللہ علیہ پورے سندھ واسطے مفتاح الخیر بنے. کی بنے؟ سبق سناؤ کی بنے؟ جدوں تشریف لے آئے نا سندھ اندر 3-4 مسیتاں ہون گیاں، تے جدوں دنیا تو گئے نے تے انہاں دے علاقے اندر 700 مسجد بن گئی. کنی؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور بچیاں نے تے گندم کھانی ہے، تیری گندم مدرسے ٹر جائے گی، مفتاح الخیر بن گیا ہے. یہ حافظ کھان گے، بچے کھان گے، کلیم تے بچ جانے نے، لینٹر تے پہ جانے نے، پڑھن والے بچیاں تے پڑھ جانا ہے. مفتاح الخیر بنو. میں نا 28 ستمبر نو سیالکوٹ گیا ایک واز کرن، مینوں اتنے ایک بندہ ملیا، سیالکوٹ ہی سی. مینوں پتا کی آندا ہے؟ آندا مولوی صاحب جی میرا پتا کی دل کردا ہے. میں کہا جی دسو.
आंदा मेरा दिल करदा मौलवी साहब जी मैं ना कल्ला मदरसा बनावां ਉਹਦੇ 'ਚ बच्चे कुरान हिफज करन ते मौलवी साहब जी जे उस मदरसे चों एक भी बंदा आलम बन के निकल गया तो मेरा बेड़ा पार हो जाना। मिफ्ताहुल खैर बनो, नफरत का जरिया ना बनो, कतारमी का जरिया ना बनो। सोनी जी हाँ मैंने कह दियो अल्लाह जी अकीदा तौहीद दिता ही, नमाजी बनाया ही, इस्तिगफार वाला बनाया ही, तवाज़ो वाला बनाया ही, तो अल्लाह सानू मिफ्ताहुल खैर बना दे। अल्लाह हर नेकी दे अगे लगन दी तौफीक दे दे, हर नेकी च पहल करन दी तौफीक दे दे। फरमाया वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अगे लगन वाले, पहल करने वाले, मिफ्ताहुल खैर बनने वाले, उन्होंने ही अल्लाह सारे दर्जे अता कर देंदा है। आखिरी गल सुन लो तो फिर इंशाअल्लाह नमाज खड़ी करने यरफा इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दराजात। बड़ियां अहम बातां अज मैं तुहानू दसियां ने। रब ने पैदा किया है, रब ने जिंदगी दी है, तो मर के रब की बारगाह च पेश होना है। कायनात का मालक अल्लाह है। इत्थे सुख दे साह लेना चाहते जे अल्लाह की बारगाह की कबूलीयत हासिल करो तो रब नूं मिलना है। मिलन तो पहले कबूलीयत हासिल करो। जिहदा अकीदा तौहीद मजबूत है, दीनदार बंदा है, इस्तिगफार करता जावे, कबूलीयत की सीढ़ी चढ़ता जाता है। जिन्ना ज्यादा इधर वेखियो थले डिगदा जावे, अल्लाह फरमांदे ने मैं ओना बहुता चुक लेना। ते जे मिफ्ताहुल गल सुनो, तुहानू पता लग गया कि आ खैर का काम है, अच्छाई का काम है, नेकी का काम है, वो चलो कुछ लै दे नहीं सकते। भाजी इधर वेखो, गल ही ध्यान ना सुन लो। हाजी साहब वो खैर की गल नहीं ध्यान ना सुन लो, चलो कुछ नहीं कर सकते, मक्खी मार के नहीं दे सकते, तो गल ध्यान ना सुन के दुआ ही कर दो। सियाने बंदे बैठे हो, जो कुछ नहीं कर सकते तो गल ध्यान ना सुन के खैर के काम की दुआ ही कर दो। आखिरी गल ते मेरा सलाम। फिर कदी जिंदगी ने वफा किया तो इंशाअल्लाह मुलाकात होएगी। जे अल्लाह की बारगाह च कबूलियत चाहते हो। जवानियां बर्बाद हो गई, बुढ़ापे बर्बाद हो गए, गुस्सा ना करो। मैं बाहर लोगों को वेखना जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने कोई नहीं पता जुमे का टाइम है, उन्होंने कोई नहीं पता जोर की अजान हो गई है, उन्होंने कोई नहीं पता असर की अजान हो गई है। बिस्तरियां ते हट्टे कट्टे लम्मे पै ने, उन्होंने कोई नहीं पता। मुअज्जिन ने कह दिता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रात में पखर दरस दिता है। जिथे मैं खाना खाता ना, और बंदा मैनू कह लगा मौलवी साहब मेरे बच्चों लिए दुआ कर दियो। मैं क्या पता नहीं दुआ करान लगा कि इन्होंने को वीज़ा मिल जाए, इन्होंने को प्लाट मिल जाए। मैं क्या केड़ी दुआ करा? आंदा मौलवी साहब दुआ कर दो कि मेरे बच्चों अल्लाह पाक फजर दा नमाजी बना दे। मेरा बच्चा फजर वेले उठ के बांगा दवे ते कवे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आमीन कवे। अल्लाह जिन्हां दे बच्चे नमाज वादा घाटा करते हैं अल्लाह पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह साडे बच्चों फजरी बना दे। अल्लाह साडे बच्चों मुतहज्जिदीन बना दे, मुतनफ्फिलीन बना दे। अल्लाह साडे बच्चों मसीतड़ बना दे। बहुत बड़ा बेखैरती बेहयाई अवारगी का सैलाब आ रहा है। इन्हां मदरसियां दे सपोर्टर बनो, मस्जिदां दे सपोर्टर बनो, मसीतड़ बनो, बांगे बनो, मुअज्जिन बनो। आखिरी गल, अल्लाह ताला दे हाँ जे दर्जा कबूलियत पाना चाहते हो ना, चौथी गल है जे सबक की तरह वेख लो। मैं गल सुना रहा, इस्तिगफार बड़ा करना है, झुक के रहना है, लिफ्ट के रहना है, डिग के रहना है, सिर सुट के रखना है, सरिया नहीं आन देना। दूजी तीजी गल मिफ्ताहुल खैर बनना है। तीजी गल की है? हर नेकी दे अगे लगना है। मदरसे बन जाने ने, मस्जिदां बन जाने ने, पर बनाने वाले कबूलियत पा गए, बनाने वाले रुतबे पा गए। इत्थे वैसे हक बनता दुआ करिए रोके। अल्लाह जिन्हों ने तेरी जमीन ते जिहड़ा भी कोई तौहीदो सुन्नत दा मदरसा बनाया, वो बंदा फौत हो गया, उन्हें जगह दी सी, उन्हें कोई इट लाई सी, अल्लाह उसकी कबर नूर ना भर दे।
जिन्हां मस्जिदां बनाईयां, जगह दित्तियां, अल्लाह तेरी पूरी जमीन ते शरको गरब अंदर शमालो जनूब अंदर अगर वो फौत हो गए ने, अल्लाह उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमा दे। ते आखिरी गल सुन लो, अल्लाह दे हाँ जे दर्जा कबूलीयत पाना चाहते जे, इनू असीं अरबी चाहते हैं अदमुल मुखासमा। अपनी जिंदगी चों झगड़ा कढ़ दो, अपनी जिंदगी चों लड़ाई कढ़ दो, उलझना कढ़ दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे तो सब नालों ज्यादा नफरत करता है जिहड़ा बंदा झगड़ालू है ते जिहड़ा बंदा लड़ाइयां करता है। बीवी ना नहीं लड़ना, मुलाजमा ना नहीं लड़ना, जमातियां ना, वेलो अद्धे भी नहीं बोले, जमातियां ना और नहीं लड़ना। फरमाया जिवें नमाज बड़ी वड्डी इबादत है, सदका बड़ी वड्डी इबादत है, हज उमरा बड़ी वड्डी इबादत है, सुलह सफाई ना रहना ये भी बड़ी वड्डी इबादत है। जे तवज्जो मेरे वाले तो मैं टोपी ला के गल समझा दा। हदीस नबी पाक फरमाते हैं जिहड़ा बंदा लड़ाई झगड़े करता है ना, तुसीं कबूलीयत दा कहंदे हो, वो बंदा बिल्कुल गंजा हो जाता है। लड़ाई झगड़े करने वाला बंदा गंजा हो जाता है। सहाबा ने कहा अल्लाह दे नबी वो सिर ते वाल नहीं रहिंदे? फरमाया नहीं नहीं नहीं, सिर ते वाल रहिंदे ने, नामा अमाल जिहड़ा नेकियां तो गंजा हो जाता है। ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ 'ਚ कोई नेकी नहीं रहिंदी। बंदा लड़दा है तो झूठ भी बोलता है, लड़दा है तो तोहमत भी दिन लांदा है, उच्ची बोलो लड़दा है तो गालां भी कढ़दा है, लड़दा है तो वड्डे वड्डे बोल भी बोलदा है, तो नेकियां पल्ले रहिंदियां। ओए लड़ाका बंदा दर्जा कबूलियत नहीं पाता, उन्होंने जिहड़ियां 4 नेकियां कीतियां होंदियां ने ना भाजी, वो भी बर्बाद कर दिंदा है। नबी अलैहिस्सलाम नूं सब नालों ज्यादा नफरत सी लड़ाई झगड़े तो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, जिस तलकदारी के अंदर लड़ाई झगड़ा, उत्थे नौसत ही नौसत है, उत्थे कबूलियत नहीं। बल्कि शेख मुकरम मैं किते मुश्कात च पढ़िया, नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा नूं ना लैलतुल कदर के बारे दसन आए सन, कन्फर्म बिज़ब्त कि फलानी रात लैलतुल कदर की रात होएगी। आपने फरमाया मैं दसन आया तो मैं वेख्या तलाहा रजुलान, 2 बंदे लड़ रहे सन, उन्होंने लड़ाई की यहो जी नौसत सी, अल्लाह पाक ने वो गल ही मेरे ज़हन चो कढ़ती या वापस अल्लाह ने उठा ली। जिथे लड़ाई झगड़ा जो सीने चौड़े करो, साफ करो, तो खैर नहीं जे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिहड़ा बंदा हक ते हो के भी नहीं लड़दा, गल मुक गई जी। हुण आखिरी हदीस, मैं नमाज खड़ी कर लगा। जिहड़ा बंदा हक ते हो के भी नहीं लड़दा, मैं जन्नत भी लैके देवांगा ते जन्नत दे कार्नर ते अल्लाह कोलों महल भी लैके देवांगा। सीना तान के आकड़ दे नाल टुरना, कीता जवानी दे नशे खराब तैनू, ऐदा गिरेबान फड़ना है, ऐदा गिरेबान फड़ना है। इधर वे जुमले कसना है, गंदे मजाक करना है। दुदकारिया होया इंसान है, डिग्या होया अल्लाह दियां नजरां चो इंसान है। सीना तान के आकड़ दे नाल टुरना, कीता जवानी दे नशे खराब तैनू, तेरी जवानी आराम ना लैन देंदी, भुलिया कबर दा सख्त अजाब तैनू, मन रब्बो का कहणगे तैनू मार गुरजा, अगों आमना नहीं जवाब तैनू, तेरा गुरूर तकबर इथे रह जाना, जदों वजिया अजल दा तीर तैनू, निहला के कफन फिर दे देना, हथी टोरनगे मां प्यो वीर तैनू, अज बंदगी रब दी कर बंदे, जिंदगी दिती रब कदीर तैनू। कोई खट ला यार, सोना जमा करना है, सो घट्टा मिट्टी जमा करता जा रहे हैं। माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह की तौफीक नाल मैं तुहाडे सामने अपनी जिंदगी के सारे मुताले का खुलासा जो सिक्ख्या समझिया रख दिता है। मेरे भाईओ थोड़ी जी जिंदगी है, अल्लाह दे हाँ कबूलियत हासिल करो। बेस तुहाडे को हैगी है, अकीदा भी हैगा ते अलहमदुलिल्लाह माड़ा मोटा अमल भी हैगा। दुआ कर छड़ो, नमाज खड़ी करा। अल्लाह खमार ते इस्तकबार तो बचा के अल्लाह इस्तगफार करन दी तौफीक दे दे। नेकी दा खमार बड़ा भैड़ा है।
جاہل بندہ بھی متکبر ہوئے تو بڑی خطرناک گل ہے، لیکن اگر نیک بندہ متکبر ہوئے نا، جنہ معاملہ خراب ہے کردا جنہ کوئی نہیں کردا۔ اللہ سانو اپنے عمل اندر عاجزی و انکساری دا پیکر بنن دی توفیق عطا فرما۔ تلک الدار الاخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ فرماندے نے آخرت دی چودر اسی اونوں دواں گے جڑے میری زمین تے آکڑ کے بھی نہیں چل دے تے جڑی میری زمین تے خرابیاں بھی نہیں کر دے۔ اللہ سانو مفتاح الخیر بنا دے، اللہ سانو مفتاح الخیر بنا دے، اور اللہ سانو لڑائی جھگڑے دی لعنت تو محفوظ فرما دے۔ تے جاندیاں جاندیاں پھر تانوں پتہ ہے میری طبیعت میں وظیفہ ضرور دینا، ایک وظیفہ دے چلا مرکز اسلامی اندر، یہ پڑھنا تہاڈا کام ہے تے قبولیت دے سارے خزانے دے دینا رب العالمین دا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہے وظیفہ پڑھدا ہے نا، حاجی صاحب ہن میرے ال ویکھیو، اے وظیفہ اللہ دے عرش دے ارد گرد چکر لگاندا ہے۔ ینعطفن حول العرش، میں ماشاءاللہ تہاڈے سامنے جیڑی حدیث پڑھی ہے نا، او دی صحت دا بھی ذمہ دار، او دے حوالے دا بھی ذمہ دار۔ اے جڑا وظیفہ تانوں میں قبولیت اللہ دسن لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دے عرش دے ارد گرد چکر لاندا ہے۔ ینعطفن حول العرش، جے میں شہد دی مکھی چھتے دے ارد گرد چکر لاوے تے او دی آواز نہیں اودی بنبناہٹ، ایویں اے وظیفہ اللہ دے عرش دے قریب چکر لاندا ہے تے بولدا ہے۔ اگلی گل سنیو، تے جیڑا بندہ اے وظیفہ فرشتے پڑھدا ہے او دا ذکر اللہ دے عرش دے کول ہوندا ہے۔ وہ وظیفہ کوئی لمبا چوڑا نہیں، وظیفہ ہے وے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے چار کلمے، کنے کلمے؟ جیڑا بندہ تہاڈے جو کھڑا ہو کے کہے نا حضرت استاد جی میرے کو ایڈی ایڈی پڑھائی نہیں جے پڑھی جاندی، میں وڈیرا بندہ واں تے مینوں دسو میں بیٹھیاں کچھ پڑھ لواں تے قبولیت پا لواں، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا تیرا کام ہے، قبولیت دے سارے اچھے درجے عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ بلکہ استاد جی ایک حدیث ہوندی ہے نا، وہ وڈیری جی مائی ام ہانی نبی علیہ السلام کول آئیاں، کہن لگیاں اللہ دے نبی ہن پہلے والیاں گلاں نہیں رہیاں، اچھی بولو پہلے والیاں گلاں، جوانی سدا رہندی، وڈیری ہو گئیاں، ہن لمے لمے قیام ہی نہیں ہوندے، سجدے بھی نہیں ہوندے، تے دسو کو بیٹھی بیٹھی پڑھدی رہواں تے درجے بلند ہوندے رہن۔ فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی پاک ہے، تیرا فیصلہ بھی پاک ہے، الحمدللہ۔ میرا ویکھیو اللہ میں گلے شکوے نہیں کردا، لا گلا تھا ولا شکوا تھا، اللہ میں گلے شکوے نہیں کردا، جس حال اندر رکھے میں تیری تعریف کرنا، لا الہ الا اللہ، تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے، اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، واللہ اکبر، اللہ تیری ذات بھی وڈی ہے تے اللہ تیری بات بھی وڈی ہے۔ اے پیار محبت دیا گلاں جے ہن جمعہ پڑھ کے جانا جے نا مرکز اسلامی والوں تحفہ لے جاؤ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انشاءاللہ پہلے نو زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ۔ میں تہاڈے کو تلیمن سن سکنا، ایک دفعہ ذرا مینوں سناؤ ہاں سارے، انشاءاللہ پہلے نو زیادہ پڑھو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو، کیڑا کیڑا زیادہ پڑھے گا؟ ادھے بغیر باواں تو آئے ہاتھ چکو کہ دعا کرا، ادھر ہاتھ کتنے نے؟ ہاتھ چکو کہ دعا کرنی؟ اللہ جنہیں خطبے چ ہاتھ چک کے وعدہ کر لیا نا زیادہ پڑھاں گا انہوں میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے، اللہ مینا دیاں راتاں پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ چک لو، قبولیت دا ٹائم جے، اللہ بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دے دے، اللہ مسجد نبوی چ پڑھن دی توفیق دے دے، سانو مسجد اقصی چ غلبہ دے کے اللہ مسجد اقصی چ پڑھن دی توفیق دے دے۔ ہاتھ تھلے کرو، موت مینوں بھی آنی ہے تے لمیاں حیاتیاں پاؤ، لیکن اللہ دا نظام آ موت تانوں بھی آنی ہے۔ دعا کر چھڑنا اللہ جدو موت آئے نا ساڑی زبان تے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ جاری فرما دے۔
जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लैना ओही मैं लैना मेरियां तेरियां आखड़ा किस कारे तू भी टह पैना ते मैं भी टह पैना सद्दा आया ते बुकला मार टुरना ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा उच्ची बोली ना तू रहना इको यारी कल्ले रब वाली ते बाकी यारियां सब खवारियां ने ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां हौली हौली बोलो ना जितियां बाजियां भी अल्लाह पाक सानू अपनी जनाब दी कबूलियत अता फरमा अल्लाह सानू अपनी जनाब दी कबूलियत अता फरमा अल्लाह सानू फरिश्तियां च मकबूलियत अता फरमा अल्लाह मेरे जवानां नू अज दुनिया दी झूठी सियासत चो बाहर कढ के अल्लाह अपनी कुर्बत दियां मंजिलां तय करन दी तौफीक अता फरमा ऐ वजीफा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर आप भी पढ़ोगे कि अगे भी दसोगे बे औलाद पढ़े अल्लाह औलाद अता करेगा बीमार पढ़े अल्लाह शिफा अता करेगा जिन्हों अजर दे ढेर चाहिए ने पढ़े अल्लाह पाक अजर दे अंबार अता करेगा ईमानदार ना सारे जड़े बाहर बैठे हो अंदर बैठे हो एक बार फिर मैनू पढ़ के सुनाओ हाँ सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल